Vai entrar bem. Şaka var. همین طور آخرین نقش کرد. همین طور بعدی رویتون خودشون استقلال. استقلال آنیون تیش کجا؟ چهار میکنه. چهار میکنه. آسکی مونی نکن. باسکه آسکی میشیم تمام. شیک سیاه شدن. Hamle kuşam gavdini. Ne joy olmuş. Tu pode ver fazer a mesma mensagem para você. Bir hamle kuşam gavdini etkiledik. Дорогие братья и сестры, берегите себя и своих близких. Дай Аллах вам здоровья и счастья. Подпишите на канал, поделиться видео с друзьями. Пожалуйста, не забывайте лайк и комментарии. Чтобы сделать этот канал еще более интересным, приглашайте своих друзей.